салом алейкум ба мардуми тоҷикистон, дураи тоҷикистон, ба мардуми ғариб. ман як шаҳрванди тоҷикистонам, дар федератсияи русия, дар шаҳри екатеринбург қарор дорам. ба ном подсредник апай Марьям кличкашай, да карташ муҳаббат эркиновнай. аз тамоми мақомоти тоҷикистон хоҳиш мекунам ки чораи зана бинен. то кая мардумаи қафреб мекунад? тӯли 2 сол аст бародаро. ма ки документ додагим хидам бо фарбадқати гудаком аснавани дорум, венже доштум. ҳамид документ ма ки додам 65,000 рубл гирифт. айбайн гуфт 3 моҳ гузашт, гуфтум кани документи ма ирӯз сурприз мешава, пага сурприз мешава. тӯли 1.5 сол ҳамхелӣ кард, документомо сӯхт. гуфт ки гудакта бояд граница бибарӣ. граница рафтум, омадам, ҳамаи ҳамиё расходай 3 бор 4 бошид пропискада мемонам. фақат ами чӣ мешава ки пули пули ибте тамоми чиша хестам биромадам хидам ба пул гирифтам кардам. гудак ма бурдам ай кисаи хидам бо медкомиссияша гузарондам. бо гудак духтарча ма гуфт ки садик мемонам. бурдам ура бо 8,000 дига да ӯ додам. қариб 15,000 да духтари бачаам рафт. ин қадар аз хотир раҳ буд. 10,000 да граница рафтам омадам. бо пилуси прописка да буд. ҳамаи ҳамё да гаштарака бо пилусе ки 65,000 гирифтагиш ма пул додам. то ҳоля 2 сол 2.5 сол шудестай. ягон документ ма нагирифтам, на хидмат, на гудакома. пилусе ки занг мезанам да телефоно намебардора, бо мегира угрожат мекуна ки ихали мекунам. ҳар рӯзи худо меомад намиҷада да пеши почамо на колена меғалтед ки ма сурприз мекунам. ирӯз пага мам алҳамдулилло модар дорам. ман хидмия зани танҳоюм. ба 2 гудакам дар мулки ғарибиюм. на ака дорум, на додар дорум. бо омад 35,000 дига гираву нола кард. гирифт айма пул гирифт. то ҳола телефонои моя намебардора. ягон гапе ки мегум фақат да смс угрожат мекуна, роӣ мекуна. амам ай пишти ма гуфт закс мекунам. 120,000 рубл бировар дод амам. ҷое ки мо кор мекунем бародара холодильникай шавона кор мекунем, да холодильник кор мекунем. 120,000 бироварда додагиай. ина изанака даже пропискаш сухтагиай. ма ягон кор накардагия, фақат гапи холи да смс ки ман мебарам отпечат меспорам, мебарам хали мекунам. ягон кори моя буд кардаги нест. айдомод монам 40,000 гирифт, права мекунам гуфт. урамам хали фреб кард. ай бачаи амама гирифт 40,000 дига да ӯ додагиам. я ҳамкори дига мона гуфт оя визашона кушода мекунам. ягон кори ҳеҷ кая буд накард. обши айма хидм 160,000 буд. 160,000 аз хоти хидм қати ай картам перевод кардагиам. пилуси и ки бо 35,000 дига пули наф омад ай дастам гирифт. илтимос мекунам ай тамоми мақомоти тоҷикистон ба сол свои хидмон ки дар шаҳри екатеринбург илтимос ба доди мо бирасе. то ка як зан и қадар одама фреб мекуна. ин нитоқа маём бародаро. бисёре одамоянд. 4 кас ая оила кардагиай. хона ай хидмай гуфта фреб кард. аю квартира шинонда хидиш квартира будай. 60,000 рубли дига ӯ гирифтагиай. як метажанги гирифтагиай. чи факт, чи далели дар кор боша, ман меём да шумо метам. ман меём ҳама факти ура дорум, то ҳамаи голосоша дорум, то ҳама чиша ма дорум ки ина миқай ки ман занг мезанам бародаро. ягон бор ҳам телефони ма ҷавоб намета. ина миқай ки ман занг мезанам ша. фақат ирӯз пага фреб мекунам мегарда. илтимос мекунам. баъди бародарам шумо ягон гапи қабеҳ наген. ба номи аллоҳ мегум капегаи мо нагирифта. чизе ки бо инаме ки мо худмон муроҷиат кардем даи бародар, бо ҳами қаям гуфт ки чизе ки ай даст меояд хос аз барои аллоҳ гуфт ма да шумо ёрдам метам. капега ягон тай мо нагирифта. илтимос да комментариёш ягон чи гапи лишни гав назанед. чизе ки шумо намедонед. можед ки дар ҷои ма ягон тай шумо боше, ай дарди мо иқакам боша, шумо бохабар мешед. даиқа хини ки 35,000 рубл омад гирифт. ба 2 гудакам айдар берун мондум. бе квартира мондум. ба 2 гудакам дар ба дарам омадам ки ба ҳамун дӯстам пул бигирам, гражданствам бигирам, ягон беҳбудӣ кунам. то ҳоля ма ҳечи нагирифтам. илтимос ягон гапи лишни ягон татон гав назанед. чизе ки шумо наметонед. илтимос мекунам чораи занага бинед. уже ман наметонам дар ҷонам расида.
جایی که من کار میکنم در کارشم من ویدیو میکنم روی میکنم که خلادنی که ما کار میکنه این دوستم پولی که حرام خرمه و میخره و همه مردم فره میکنه برای دوستم پول من شب تا سهر یک گودکای مایده من موندگیم من میبرم کار میکنم برای دوستم پول من شب تا سهر یک بخوابی میکشم ای پیش فرزندام دارم در این ملک غریبی التماس شما این قاکم باشه ای دردی ما با خبر شه ای تمام مقامات ها خواهش میکنم پولما بیاره بده همه قیقی دادم با هم خرس خوش خدم کردم یه قیقی نویراش در بلنیسه خواب بود این چی رسخوت کدگی ما همش در کارتم هست مالی رسخوت که در بلنیسه کردم این از برای الله هنه که پولای که برای دکمین گرفتم که دادم بودیم برای خدم رسخوت کردم همه پولما بر بگردونم بده جای شما گریه کردمش زورا کردمش یگان چی فقط و گرجان میکنه تمام التماس ای همه شما میکنم که یگان چی نگید شاید که در جای من شما باشه این قاگه دردی ما با خبر میشه این من نیستم این چند آدم ماجد که به همین روز با بگه با گروپ های واتساپ میکنیم با زنگ میزنیم در کاش در افیری هم برادر میبریم همه منگاه میزنیم یا من جبر دیدن نیستم مالی و مردکن که کار میکنم یا نه که من زنکم این قاقم باشه بفهمین یا ماشینی که خدا زده های این ماشینی که ای خدا بخبر های با همین قضارایی که ما به خاطر مادرم هیچی نگفتم همچون مادروار حرمتش کردم دخترم میگو دختر خانم میگو تا حالا دو سنپولی که من میام بانو که سوزن میام میگیرم گودک میخوام مایلی من هم گودک دارم این از خود دارم این روز میتم پگه میتم اینم خیلی میکده من پول میگیریم